وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله حق المعبود الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشرفه وكرمه ومجده وعظمه رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس جنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل من ذرية رسول الله وكل من أهل بيت رسول الله وكل من جاهد في سبيل الله وكل تابعين من رسول الله. ثم إلى رسول المهاجر الأحمد بن عيسى وإلى رسول الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفورهم جميع سادتنا على العلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا محبتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى روح سيدنا الفاتحة إلى روح سادتنا سوفينا مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ووصولهم وفروعهم وجميع الأولياء من سلسلة الحدادية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أولياء من جميع الأولياء من أهل زنبل أهل باكي أهل معلى أهل شبيك أهل فريد أهل بشار أهل درك أهل عناد أهل حبيب أهل حريضة من ثم إلى أرواح أولياء السوا ثم إلى أرواح مولانا سسام مولانا بنكر مولانا كابسان ثم إلى أرواح جميع الأولياء من هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن الأولياء والصالحين والعلماء العاملين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita fakir mana-mana.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى وجلة الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ونعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى ودعاء يسمع. اللهم افتح علينا فتوح المطرق العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وفي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. آمين آمين يا رب العالمين. Meneruskan malam hari ini yaitu
tentang syarah Ratib yang baru saja kita telah baca. Di sini ada faedah disebutkan dalam kitab ini tentang zikir yang kelima, cuman tapi ya, zikir yang kelima itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu disebutkan banyak sekali manfaat-manfaatnya dari itu. Di antaranya adalah yang pertama itu bisa menghapus atau meleburkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seseorang tadi. Kalau misal kita tidak punya dosa, merasa tidak punya dosa sudah, ya repot. Ya, siapa sih yang tidak punya dosa di dunia ini? Ada enggak? Tidak ada kan? Mulai presiden sampai rakyatnya, misalnya yang paling di ujung sana, misalnya di ujung Papua sana, semuanya, ataupun misalnya siapapun, misalnya mulai ujung dunia sampai ujung dunia, ya setiap manusia memiliki dosa. Membaca sholawat ini bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Kalau pulpen misalnya kita nulis, kalau ada salah, untuk menghilangkan pulpen tadi itu, tulisan kita tadi dengan apa? Dengan stipo ya, tipex. Pensil dengan apa? Menghapus. Itu kalau urusan dunia. Kalau misalnya kita melakukan dosa, untuk menghilangkan dosanya dengan apa? Salah satunya dengan bersolawat. Di antara lafaz solawatnya dari itu yang ada di dalam Ratibul Haddad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. 3 kali itu sudah dapat menghapus dosa. Ya, dosa yang dia pernah lakukan dihapuskan dengan salawat yang dia baca tadi itu. Pernah salah seorang ulama ditanya, apa sih kekhususan salawat? Manakah yang lebih mulia antara Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Katanya, seorang ulama ini ditanya oleh seseorang tadi itu yang masih bimbang dan ragu, mana sih yang lebih afdol, lebih mulia antara Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Nabi Adam itu para malaikat dan semua tadi itu disuruh sujud pada Nabi Adam, ya kan? Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Tapi kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Muhammad? Ya, ini ada orang dia bingung, mungkin dibujui sama orang, dibuat ragu, dibuat bimbang sama Nabi Muhammad, sehingga dia bingung, loh, iya ojo ini Nabi Muhammad lebih di bawahnya siapa? Nabi Adam, lebih mulia Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikat itu tadi, semua yang makhluk-makhluk tadi itu untuk sujud kepada Nabi Adam, sedangkan Nabi Muhammad tidak diperintahkan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain untuk sujud. Lalu sama si ulama ini dijawab apa? Yang pertama, jawabannya tadi itu, kalau sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, itu cuman pada saat waktu itu saja. Zaman dulu itu pas Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan, ayo sujud, ya, sujud semuanya. Pada saat itu tidak berkesinambungan dia, tidak sampai sekarang sujud terus sama Nabi Adam, tidak selesai pas saat itu Tapi kalau sholawat itu mulai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tadi itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau salawatnya Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka semua tadi itu bersolawat. Yusalluna, yusalluna itu fi'il mudhari, menunjukkan sekarang dan yang akan datang, seterusnya pokoknya, terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai ya hari kiamat nanti. Nah, sholawatnya malaikat tadi itu dan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu tidak ada berhentinya. Kalah apa enggak Nabi Adam? Ya memang Nabi Muhammad tadi itu sama Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan makhluk-makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad lebih unggul, lebih mulia. Karena apa? Karena Allah langsung, ya, dan malaikat dan semua orang yang beriman tadi itu diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau Adam tadi itu, Nabi Adam, Allah SWT tidak bersolawat kepada Nabi Adam, ya. Allah cuma memerintahkan para malaikat saja. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat, semuanya tadi itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu jawaban yang pertama tadi itu. Jadi sudah kalah telak. Kalau bal-balan itu 5-0 sudah, ya. Sudah kalah telak, sudah susah untuk membalikkan tadi itu. Kemudian apa? Yang kedua, kalau sholawat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang melakukan tadi itu, sholawat tadi itu kepada Nabi Muhammad, ya. Sama, malaikat juga diperintahkan. Sama juga orang-orang yang beriman juga diperintahkan. Berbeda kalau sujudnya Nabi Adam kepada, sujudnya para malaikat tadi itu kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak sujud kepada siapapun. Ya, tidak sujud kepada siapa? Ya, makhluknya yang sujud kepada Allah. Nah, itu tadi itu. Yang kedua tadi. Nah, itu tadi itu yang dijawab oleh ulama tadi tersebut ketika ditanya tentang kenapa kok bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Muhammad. Yaitu tadi itu. Karena Nabi Muhammad itu lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala yang langsung bersolawat, dan malaikat dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Beda halnya tadi itu dengan Nabi Adam. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala sholawatnya tadi itu dan para malaikat dan orang-orang yang beriman itu dianjurkan dan diharuskan sampai nanti hari kiamat. Tidak ada waktunya tadi itu, limitnya tadi itu. Kalau sujudnya Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam tadi itu cuman pada saat itu dulu itu saja, itu peristiwa tadi itu. Itu tadi itu. Nah, kemudian diantaranya tadi kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bisa mengkabulkan hajat-hajatnya dia, hajat dunia dan akhirat. Ya, jika seseorang misalnya memiliki hajat, misalnya, ya Allah, aku kepingin misalnya hajatku ini misalnya dikabulkan, banyak-banyak membaca sholawat. Hajat duniawi atau hajat ukhrawi, misalnya hajat akhirat tentang akhirat ataupun hajat dunia misalnya, itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Di antaranya lagi keutamaan sholawat adalah wujubus syafa'ah. Seseorang yang dia membaca sholawat itu nanti pasti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu pertolongan, bantuan. Ya, ketika sudah di keadaan yang bingung semua tadi itu ingin meminta tolong kepada siapa? Ya, diceritakan nanti itu di hari kiamat makhluk-makhluk tadi itu datang kepada nabi-nabi. Wahai Nabi Adam, engkau ini bapak manusia, tolong kami ini sekarang.
Kami ini membutuhkan bantuan kamu tadi. Kamu kan ini bapak nabi, bapak manusia tadi. Nafsi katanya. Nggak bisa lah. Sendiri dewe wis. Kon aku tidak bisa apa-apa sekarang. Allah Subhanahu wa taala lagi marah sekarang pada hari ini. Bingung. Lu tidak bisa Nabi Adam datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau ini orang yang dekat dengan Allah, orang pilihan Allah. Tolonglah kami ini sedang dalam keadaan tadi itu membutuhkan bantuan, pertolongan, syafaat darimu tadi itu. Nabi Nuh juga jawab nafsi. Udah. Sampai akhirnya ke Nabi Musa, sama juga Nabi Isa, sama juga semuanya nafsi, anak tidak bisa nolong. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sangat marah besar, sangat murka, ya, dan saya tidak bisa membantu apapun dan memberikan pertolongan apapun dan memberikan syafaat apapun. Coba kamu pergi ke Muhammad, Nabi Muhammad. Sudah datang yang dia tadi itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, siap-siap aja nanti insya Allah dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tidak membaca sholawat, ya tidak dapat syafaat nanti, tidak dapatkan pertolongan dan bantuan dari Nabi Muhammad SAW di saat tadi itu. Kemudian diantaranya tadi itu faedah sholawat yang dia baca, kathratul azwaj fil jannah. Ini enak ini. Kathratul azwaj fil jannah. Jadi dia bisa memiliki istri yang banyak di surga. Ya. Punya istri yang banyak di surga. Cuman bidadari ya istrinya ya. Bukan istrinya dia jadi banyak gitu, enggak. Jadi istrinya ini bidadari. Nah, cuman katanya ulama, istrinya dia yang di dunia yang masuk surga itu lebih cantik dan lebih indah daripada bidadari yang ada di surga. Itu kalau masuk surga istrinya. Yang mudah-mudahan semuanya kita, istri kita semua dari itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dari itu. Dan bisa nanti mendapatkan istri-istri yang banyak juga di surga nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada batasnya tadi itu. Tidak ada batas 4 atau seberapa tadi itu. Kemudian diantaranya tadi itu ru'yatul maq'ad al-muqarrab minal jannah qabla al-maut. Orang yang suka membaca sholawat, sering memperbanyak membaca sholawat, dia akan akan dilihatkan tempat duduknya dia di surga sebelum dia meninggal. Ru'yatul maq'ad al-muqarrab minal jannati qabla al-maut. Dia akan dilihatkan sama Allah Subhanahu wa taala tempatnya dia nanti di surga. Ini loh, kau nanti di surga ditempatkan di sini. Sebelum meninggalnya dia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tadi itu termasuk orang-orang yang bisa melihat tempat kita di surga dari itu. Amin sebelum kita meninggal. Kemudian juga diantaranya keutamaan sholawat itu akan sangat sekali memberikan manfaat bagi dirinya, bagi anaknya dan keturunannya semuanya tadi itu. Apabila tadi itu dia memperbanyak membaca sholawat. Maka dari itu kalau orang dulu tadi itu ya wiridnya mereka tadi itu setiap hari itu tidak kurang daripada 300 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai 300 kali. Paling sedikitnya orang-orang dulu tadi itu baca wiridnya sholawat tadi itu 300 kali. Kebanyakan mereka lebih dari 300. Ada yang 1000, ada yang 10.000 membaca sholawatnya tadi itu. Al-Habib siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir atau Al-Habib Sayyid Al-Faqih Muqaddam itu. Wiridnya setiap hari 25.000 daripada sholawat Nabi Muhammad SAW. 25.000 daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian paling manfaat yang sangat besar tadi itu juga diantaranya apa? Memperbanyak salawat tadi itu, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Seseorang tadi itu yang dia suka membaca salawat dalam hidupnya tadi itu, suka memperbanyak salawat, maka dia nanti bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya tadi itu. Mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melihat siapa-siapa artis-artis, enggak. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan dalam hadis itu, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, atau kama qala. Barang siapa yang dia tadi itu melihat aku dalam mimpi, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihatku nanti dalam keadaan yaqadah. Yaqadah itu dalam keadaan terjaga. Bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga seperti ini tadi. Dia bisa menyaksikan Nabi tadi. Makanya itu tadi. Keuntungannya tadi itu dia memperbanyak sholawat, dia bisa melihat Nabi minimal dalam mimpi. Ya. Kalau sudah bisa melihat Nabi dalam keadaan mimpi, tidak lama lagi nanti dia tuh bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ya. Mudah-mudahan kita tadi itu bisa melihat Nabi baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan terjaga tadi itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang syarah ratib, tentang keutamaannya sholawat. Kemudian kita lanjut lagi pembahasannya tadi itu tentang syarat-syarat sholat atau rukun-rukun sholat. Terakhir kemarin pembahasan tadi itu tentang rukun-rukun sholat tadi itu, atau syarat-syarat sholat tadi itu, rukun-rukun sholatnya itu sudah sampai kepada wa qiraatul fatihati bil basmalah. Dan rukun-rukun daripada sholat itu membaca al-fatihah, harus ya. Apalagi dia misalnya muafik, makmum yang muafik. Muafik itu orang yang mendapati imam seukuran al-fatihah, seukuran al-fatihah. Al-fatihah itu kalau dibaca berapa menit misalnya? 2 menit, 3 menit, ya kan? Inti datang misalnya, walaupun tidak sama imam takbiratul ihram, tidak. Misalnya imam sudah baca surat panjang misalnya, surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sama Al-Fatihah itu banyakan mana? Al-Qari'ah kan ya. Dia datang awal surat misalnya. Nah ini dia mendapati imam ya lebih dari seukuran Fatihah. Nah, itu disebut makmum muafik. Apalagi misalnya mulai dari awal dia tadi itu mendapati imam, misalnya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmum muafik juga namanya. Nah, makmum muafik dia harus membaca surat Al-Fatihah. Misal ada orang misalnya ngelamun pas sholat, Bismillah, imam baca Bismillah waladhdallin amin, ngelamun, pikirannya kemana-mana misalnya, tidak paham. Kemudian imam rukuk, Allahu Akbar, dia ikut rukuk, Allahu Akbar, sengaja misalnya, dan dia tahu hukumnya tadi itu dia tidak boleh rukuk sebelum dia membaca Fatihah, maka sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena dia kan belum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk rukun-rukunnya sholat, dan dia tidak baca sengaja. Dan apa? Dia tahu hukumnya tadi itu, maka apa? Batal sholatnya. Tidak boleh dia rukuk juga ikut imam rukuk tadi. Maka yang harus dia lakukan apa? Kembali, berdiri lagi dalam keadaan berdiri. Apa? Baca Bismillah, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sekarang. Selesaikan Fatihahnya, baru nanti rukuk lagi. Nah, jadi seperti itu. Karena membaca Al-Fatihah hukumnya
wajib dalam surat apa, dalam sholat tadi itu, ya. Dan termasuk Al-Fatihah Al-Basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahimnya tadi itu, ya. Harus dibaca juga, jangan Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya ditinggal, tidak dibaca tadi itu. Karena apa? Bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, itu termasuk Al-Fatihah. Jadi harus dibaca. Nah, kemudian yang penting juga adalah wa tasdidatil arba' asyarata. Juga harus dia itu Al-Fatihahnya tadi itu tasdid-tasdidnya diperhatikan. Ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah, ya. Bismillah, di atasnya lam, itu ada tasdid. Bismillah, jangan bismillahi, tasdidnya dibuang, tidak sah bisa. Bismillahi, itu yang pertama, di atasnya lam, ya. Harus dibaca tasdidnya, jelaskan bismillahi, jangan bismillahi. Mana tasdidnya? Hilang, tidak sah nanti ya. Kemudian apa lagi? Bismillahirrahman, hirrahman, di atasnya ro, ada tasdid lagi. Jangan sampai dia tidak dibaca tasdidnya tadi itu. Jangan sampai Bismillahirrahman, hirrahman, hirrahman. Ada hirrahman di sini? Tidak ada di rumahnya. Hirrahman, mestinya hirrahman, di tasdid tadi ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, itu yang ketiga, di atasnya ro lagi. Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada 3 tasdid, paham ya? Kemudian apa? Alhamdulillahi, di atasnya lam, dibaca juga tasdidnya tadi itu. Jangan alhamdulillahi, lillahi, tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah, harus diulangi lagi nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi, di atasnya ba, tasdid lagi itu. Tidak boleh rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, tidak sah Al-Fatihahnya. Kemudian apa? Ar-Rahmani, di atasnya ra lagi. Ar-Rahmanir Rahim, nirrahim, di atasnya ra lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian apa? Maliki yaumiddin, middin, di atasnya dal, itu ada tasdid lagi, itu harus dibaca. Jangan sampai maliki yaumiddin, misalnya yaumiddin, harus yaumiddin, tasdidnya dibaca. Maliki yaumiddin iyyaka, itu yang ke-8, di atasnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, di atasnya lagi 9, wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat, di atasnya shad, di atasnya shad, ihdinas siratal, itu harus dibaca shadnya, tasdidnya tadi itu ihdinas, jangan ihdinas siratal, ihdinas siratal, tidak dibaca tasdidnya, dihilangkan, tidak sah nanti Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu siratal ladzina, di atasnya lam, siratal ladzina, itu yang ke-10, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad, di atasnya dhad. Ini yang ke-12. Walad, enggak, yang ke-13 ya, ke-13. Walad dallin, di atasnya lam, yang terakhir. Yang ke-14 di atasnya lam.
Nah, itu harus diperhatikan tasdid-tasdidnya dalam surat Al-Fatihah tadi. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tasdidnya hilang kabeh. Ndak sah nanti Al-Fatihahnya ndak sah. Kemudian lagi di dalam surat Al-Fatihah itu yang perlu diperhatikan wa ikhrajid dhadi minad dha. Ya, di surat Al-Fatihah itu ada waladdallin dot. Harus dot. Jangan sampai doun. Waladdallin. Beda. Bukan do tapi doun. Ikhrajid dad minad dha. Wa laysa fil Fatihati daun. Ya. Antum cek coba di surat Al-Fatihah. Yang terakhir itu dot apa do? Temannya to. Dot kan? Temannya shot kan? Nah itu. Ada orang baca waladdallin, temannya to. Salah. Yang benar itu temannya shot tadi. Waladdallin. Ya tadi itu. Itu di antara tadi pada surat Al-Fatihah. Kemudian di antaranya tadi itu syarat-syaratnya surat Al-Fatihah tadi itu harus mualah, harus berurutan dan tidak dipisah yang panjang. Jadi misalnya ada orang misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur misalnya 5 menit misalnya 10 menit Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pemisah apa enggak? Ada pemisah antara satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak sah nanti Al-Fatihahnya. Harus disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dididididid misalnya HP muni misalnya dititrok. Apa mau ya? Oh ya Ar-Rahmanirrahim dilanjutno maneh misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman. Sudah lama, sudah ada pemisah. Dasar. Harus diulangi lagi. Diulangi lagi surat Al-Fatihah. Tidak boleh ada pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain tadi itu. Nah, kemudian yang penting lagi tadi itu di dalam surat Al-Fatihah itu ketika membaca itu dia harus mendengar, dirinya harus mendengar surat Al-Fatihah tadi itu, membacanya tadi. Jangan dalam hati. Banyak orang baca surat Al-Fatihah dalam hati. Dengar enggak kuping? Enggak dengar, enggak sah. Syaratnya harus mendengar. Minimal maksimal telinganya dia sendiri. Ada sampai misalnya sampai soft sing paling pojok krungu pisan, tambah mengganggu itu akhirnya. Ya cukup ya. Telinganya dia ajak dua ini tadi itu bisa mendengar, cukup. Itu sudah memenuhi syarat. Jangan sampai misalnya terlalu keras Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada orang gitu sampai keras kan. Sampai soft kedua itu denger kan. Itu akhirnya tambah mengganggu nanti. Pokok diusahakan sampai telinganya dia mendengar. Ojo dalam hati. Ini itu dalam hatian ini. Ya, zikir itu semua zikir. Ya. Kan sudah pernah dibahas itu kalau salah. Semua zikir itu kalau kepingin dapat pahala, jangan dalam hati membacanya. Tapi diucapkan, yang penting sampai telinganya dia mendengar. Antum baca salawat misalnya, dengarkan telinganya misalnya, ini cukup, dapat pahala juga nanti. Tapi kalau dalam hati misalnya, tidak dapat pahala. Menyebutkan tadi itu zikir. Zikir itu kan mengucapkan sesuatu tadi. Lain lagi nanti misalnya ada zikir dengan hati.
Zikir dengan hati, zikir, cuma tidak dapat pahala nanti karena dia tidak mengucapkan. Mengucapkannya tadi itu pahala sendiri, zikirnya tadi itu dengan hati pahala sendiri. Jadi ada dua pahala kalau misalnya dia mengucapkan sama dia itu tadi itu apa, berzikir tadi itu. Itu dua pahala. Nah, tapi kalau dalam surat Al-Fatihah dia tidak baca Fatihahnya tadi itu dengan keras. Maksud keras di sini apa, mendengar telinganya dia sendiri, itu tidak cukup, tidak sah nanti Fatihahnya dia. Akhirnya kalau sholatnya tidak diulangi tadi itu Fatihahnya tadi itu tidak sah. Itu ya. Itu terpenting tadi itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ruku'. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, Fatihah itu rukun. Kalau surat pendek itu sunnah. Sunnah. Jadi kalau misalnya antum misalnya ini waktunya kurang 3 menit keluar waktu ini misalnya, baca Al-Fatihah atau tidak apa-apa, tidak usah baca surat, langsung ruku', langsung sujud, i'tidal, sujud, habis itu teruskan itu tadi itu, biar ngejar waktu sampai tidak keluar. Ya, tidak apa-apa, sah salatnya. Karena surat-surat pendek itu sunnah. Ya. Nah, kemudian apa di sini dijelaskan rukun setelahnya tadi itu apa? Ruku'. Nah, ruku' yang benar itu seperti apa? Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Dia membungkuk ya seperti ruku' tadi itu. Sekiranya apa? Sekiranya tadi itu ukurannya tadi itu bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Ini dua telapak tangannya dia itu bisa menyentuh dua dengkul, kedua dengkulnya dia. Ada kan orang rukuk misalnya sampai gini toh, pendek toh gini, sehat padahal tidak tua, tidak sakit, tidak apa, tapi rukuknya cuma gini toh, tangannya ini belum sampai ya sampai lututnya dia, tidak sampai, itu tidak sah rukuk yang seperti itu. Jadi harus betul-betul rukuk yang sekiranya tadi itu rukuknya tadi itu ukurannya tadi itu tangannya ini bisa menyentuh lututnya tadi itu, dengkulnya dia tadi. Jangan sampai terlalu bablas. Ada kadang orang rukuk sampai terlalu bungkuk, tangannya ini sampai di sini. Kadang itu bukan sunnah lagi, itu menyalahi sunnah itu tambahan. Ya, yang benar tadi itu sesuai tadi itu. Nah, kemudian di dalam rukuk wa yatma'inna fihi wujuban, harus dia tadi itu tumakninah. Tumakninah itu berdiam diri sejenak, seukuran subhanallah. Jadi bukan ya Allahu Akbar langsung ngadeg ini misalnya. Ya dalam rukuknya tadi itu tidak ada berdiam diri sebentar dulu, seukuran subhanallah. Tidak sah nanti, karena tumakninah hukumnya wajib tadi. Paham tidak ini maksudnya? Tadi itu seperti itu. Jadi harus ada tumakninahnya di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud, itu ada tumakninah semua. Tumakninah itu apa sih maksudnya? Tumakninah itu berdiam sejenak seukuran subhanallah. Subhanallah berapa menit? Tidak sampai 1 menit, yang paling 3 detik, 2 detik. Subhanallah, subhanallah 1 detik. Hah? Iya, subhanallah sekali. Jadi rukuk Allahu Akbar langsung ini, bukan set langsung gini, tidak ada tumakninah ini namanya. Jadi itu sampai situ dulu aja tentang rukuk dan tumakninah tadi itu sudah dibahas tadi itu. Besok i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian nanti sujud dan seterusnya tadi itu. Tentang rukun-rukun sholat. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi hadirin antum-antum semua dan juga khususnya bagi ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna
على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.